मूवी की शुरुआत में हमें एक प्लेनेट दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिप्टॉन है। यहाँ के लोग दूसरी दुनिया के लोगों से बिल्कुल अलग हैं, मगर ये प्लेनेट अब खत्म हो रहा है क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोगों ने इसके रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। अब हमें दिखाया जाता है कि जोरेल सुप्रीम कमांडर से कहता है कि इस प्लेनेट के खत्म होने में सिर्फ कुछ हफ्ते बाकी हैं। इसने बहुत पहले इस खतरे से आगाह किया था। अब कोडेक्स इसके हवाले कर दिया जाए, वो अपने आने वाली नस्ल की हिफाजत कर लेगा। सुप्रीम लीडर इसे बताते हैं कि इनके पास और कोई चारा नहीं था। इतने में वहां पे जॉर्ड आ जाता है जो क्रिप्टॉन की मिलिट्री का कमांडर होता है। वो हुकूमत का तख्ता पलट देता है। वो जोरेल से कहता है कि वो दोनों मिलकर कमजोर नस्लों को खत्म कर देंगे और ताकतवर नस्लों को बचा लेंगे, मगर जोरेल इसका साथ देने से इनकार कर देता है। जॉर्ड के आदमी जोरेल को गिरफ्तार कर लेते हैं और इसको लेके वहां से चले जाते हैं। महल से बाहर निकलते ही जोरेल सोल्जर को मार देता है और वहां से भाग जाता है। अब जोरेल कोडेक्स को चुरा के अपनी लैब में आ जाता है। वो कोडेक्स को अपने बेटे के अंदर भेज देता है। वो अपने बेटे को एक लॉन्चिंग पैड में रख कर कोडेक्स भी इसी लॉन्चिंग पैड के अंदर लगा देता है। इतने में जॉर्ड अपने आदमियों के साथ इस लैब पे हमला करता है। इधर जोरेल भी लड़ने के लिए खुद को तैयार कर लेता है। इतने में जॉर्ड दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। जॉर्ड जोरेल को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो इसे बताता है कि इसका एक बेटा हुआ है और वो सारे क्रिप्टॉन की हिफाजत करेगा। इतने में इसकी बीवी एस्केप पोड को लॉन्च कर देती है। जोरेल और जॉर्ड के दरमियान काफी लड़ाई होती है। जोरेल जॉर्ड को हरा देता है। वो देखता है कि एस्केप पोड लड़के को लेके एटमॉस्फेयर से बाहर निकल चुका है। वो अपना हथियार निकाल के जोरेल को मार देता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है कि इस एस्केप पोड को खत्म कर दें। इसके आदमी जैसे ही रॉकेट को लॉन्च करते हैं, इतने में सुप्रीम लीडर अपनी फौज के साथ वहां पे आ जाते हैं। वो इस रॉकेट को हवा में उड़ा देते हैं और इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। अदालत इन्हें 300 साल कैद की सजा सुनाती है। इसके बाद क्रिप्टॉन तबाह होना शुरू हो जाता है। ये सारी तबाही लारा अपनी आंखों से देखती है। वो भी क्रिप्टॉन के साथ खत्म हो जाती है। अब हमें समंदर में कुछ लोग दिखाए जाते हैं। ये लोग मछलियां पकड़ने के लिए समंदर में अपने जाल फेंकते हैं। एक लड़का हुक लगा के जंगले को पानी में फेंक देता है। कश्ती पर मौजूद एक लड़का रस्सी उठाने के लिए नीचे झुकता है। इतने में ऊपर से एक जंगला टूट के इनके ऊपर गिर जाता है, मगर साथ वाला आदमी जल्दी से इसे बचा लेता है। इतने में कैप्टन को खबर मिलती है कि समंदर के इस इलाके में एक रिग में धमाका होने की वजह से आग लग गई है। वो लोगों को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। शिप पर मौजूद ये लड़का न्यूज को सुन लेता है। कैप्टन लड़के को आवाज लगाता है, मगर लड़का शिप पर मौजूद नहीं होता। अब हम देखते हैं कि अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं और इनकी ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली है। इतने में वही लड़का दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। वो वहां पे फंसे हुए लोगों को लेके हेलीपैड पे आ जाता है, जहां वो सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। वो देखता है कि रिग का एक हिस्सा हेलीकॉप्टर के ऊपर गिरने वाला है। वो जल्दी से भाग के लोहे के टावर को पकड़ लेता है। इतने में हेलीकॉप्टर वहां से निकल जाता है। बहुत ज्यादा वजन होने की वजह से वो आदमी टावर समेत समंदर में गिर जाता है। पानी में गिरते ही वो अपने ख्यालों की दुनिया में चला जाता है, जहां इसे अपना बचपन नजर आता है। स्कूल के दिनों में इसके साथ बहुत संगीन मसला पेश आया। इसे हर किस्म की आवाजें सुनाई देने लगी। वो भागता हुआ एक क्लासरूम में चला जाता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है। स्कूल के बच्चे और टीचर बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। टीचर जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाती है, इसका हाथ जल जाता है, क्योंकि लड़के के पास एक ऐसी ताकत है जो इस दुनिया में किसी के पास मौजूद नहीं। इसके बाद वहां लड़के की मां को बुलाया जाता है। वो उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक है, वो बाहर आ सकता है। इस पर लड़का शांत हो जाता है। वो दरवाजा खोल के बाहर अपनी मां से मिलता है। अब हमें एक स्कूल बस दिखाई जाती है, जिसमें वो लड़का अपने स्कूल के दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जा रहा है। जैसे ही बस पुल के ऊपर से गुजरती है, ड्राइवर गाड़ी का बैलेंस खो देता है और गाड़ी दरिया में गिर जाती है। सब बच्चे डूब रहे होते हैं। इतने में ये लड़का बस से निकल के बस को पानी से निकाल देता है। वो जैसे ही बस को पानी के ऊपर लेकर आता है, तो
तो स्कूल के बच्चे इसे देख के हैरान हो जाते हैं। इतने में वो दोबारा छलांग लगा के पानी में चला जाता है और अपने एक मोटे ताजे दोस्त को भी बचा के बाहर ले आता है। इसके बाद इसके एक दोस्त की माँ इस लड़के के घर आती है। वो जोनाथन को बताती है कि इनके बेटे के अंदर एक बहुत ही हैरान कुन शक्ति है, जिसकी वजह से इसने बस के तमाम बच्चों को बचा लिया। ये सुनने के बाद जोनाथन बाहर आता है। वो अपने बेटे को बताता है कि इसे अपनी शक्तियों को छुपाना होगा, वरना ये दुनिया इसे कबूल नहीं करेगी। इसके बाद जोनाथन अपने बेटे को एक फार्म में ले जाता है। वो उसे एक शिप दिखाता है। जोनाथन इसे बताता है कि तुम इस शिप के अंदर से मिले हो और इसके साथ एक ड्राइव भी मिली थी। वो उसे मजीद बताता है कि वो इसे लेके बहुत से लोगों के पास गया, मगर सब ने इसे यही बताया कि ये धातु इस धरती का नहीं। अब ये लड़का बड़ा हो चुका है और इसका नाम क्लार्क है। वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है। कुछ औबाश आदमी रेस्टोरेंट में एक लड़की को तंग करते हैं, जिस पर क्लार्क इन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर वो क्लार्क का मजाक बनाते हैं और इस पर बियर फेंक देते हैं। क्लार्क खुद पर काबू करता है। वो लोग जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो हैरान रह जाते हैं। इनका ट्रक ऐसी हालत में पहले नहीं था। वो समझ जाते हैं कि रेस्टोरेंट वाले लड़के ने इस ट्रक को तबाह किया है। क्लार्क अपनी पहचान सामने आ जाने के डर से इस रेस्टोरेंट को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि साइंटिस्ट अंटार्कटिका में बर्फ से ढके हुए पहाड़ों में कुछ खोज निकालते हैं। यहाँ एक न्यूज रिपोर्टर मिस लेन अपने आर्टिकल के लिए खबर लेने आती है। एक लड़का क्लार्क से मिस लेन का सामान उठाने का कहता है। वो लोग करीबी कैंप में चले जाते हैं, जहाँ मिस लेन की मुलाकात डॉक्टर एमल से होती है। वहां के साइंटिस्ट मिस लेन को ब्रीफिंग देते हैं कि बर्फ के अंदर उन्होंने ऐसी चीज दरियाफ्त की है जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखी। शाम होते ही लेन बाहर निकल आती है। वो अपने कैमरे की तस्वीरों से देखती है कि एक आदमी पहाड़ों के ऊपर जा रहा है। वो भी इसका पीछा शुरू कर देती है और पहाड़ की चोटी पर एक गुफा के अंदर चली जाती है। वो जिस आदमी के पीछे है वो कोई और नहीं बल्कि क्लार्क है, जो अपने माजी से जुड़े हुए सवालों को जानने के लिए इस जहाज पर आया है। क्लार्क अपनी कोडेक्स की को जैसे ही जहाज के पैनल पर लगाता है, एक रोबोट इसे रोकने की कोशिश करता है। क्लार्क हिम्मत करके इस कोडेक्स को क्रिप्टोन के अंदर लगा देता है। तभी इसे एक आदमी नजर आता है जो उसे अपने पीछे आने का इशारा देता है। क्लार्क इसके पीछे चला जाता है। मिस लेन भी इस शिप के अंदर आ जाती है। वो अंदर आके जैसे ही फोटो शूट करने लगती है कि वही रोबोट दोबारा सामने आ जाता है। वो लेन पर हमला करता है, जिससे लेन जख्मी हो जाती है। लेन की आवाज सुन के क्लार्क इसके पास आ जाता है और इस रोबोट को तोड़ देता है। वो अपनी ताकत से लेन को ठीक कर देता है। सुबह होते ही वो लेन को बर्फ के ऊपर छोड़ के इस शिप को लेके वहां से चला जाता है। लेन अपने ऑफिस में आके अपने बॉस को सब कुछ बताती है, मगर इसका बॉस इसकी खबर पे यकीन नहीं करता और ये खबर छापने से इनकार कर देता है। लेन बहुत ज्यादा इसरार करती है, मगर वो उसे ये कहता है कि इस खबर पे कोई यकीन नहीं करेगा कि हमारे दरमियान एक एलियन मौजूद है। इधर शिप के अंदर क्लार्क इस आदमी से पूछता है कि वो कौन है, जिस पे वो बताता है कि इसका नाम जोरेल है और वो इसका असली बाप है। क्लार्क इसे अपने बारे में पूछता है। जोरेल इसे बताता है कि वो क्रिप्टोन से है, मगर क्रिप्टोन के लोगों ने अपने प्लेनेट को तबाह कर दिया। इसका बाप एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। इसने क्रिप्टोन की सारी जानकारी कोडेक्स के अंदर डाल दी और इसे जमीन पर बेच दिया। इसके बाद जोरेल क्लार्क को एक सूट देता है। इस पे बने एस का निशान दूसरों की मदद करना और शांति है। क्लार्क सूट पहन के बाहर आ जाता है। अब वो अपनी शक्तियों को पहचानने की कोशिश करता है। इधर लेन क्लार्क को तलाश करना शुरू कर देती है। वो हर इस इंसान के पास जाती है जिसका क्लार्क से कोई ना कोई ताल्लुक रह चुका है। वो उसके बचपन के दोस्त के पास जाती है जिसने स्कूल बस हादसे में इसकी जान बचाई थी और आखिरकार वो क्लार्क को ढूंढ लेती है। वो उससे पूछती है कि आखिर वो कहां से आया है। क्लार्क इसे बताता है कि इसका बाप नहीं चाहता था कि इसकी सच्चाई दुनिया के सामने आए। एक दफा वो लोग कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक बहुत बड़े तूफान ने इनको घेर लिया। सब लोग अपनी जान बचा के वहां से भाग रहे थे। क्लार्क के बाप ने इसकी माँ और इसे एक महफूज जगह पे भेज दिया और खुद वहां पे लोगों की जान बचाता रहा। जैसे ही तूफान करीब आया, जोनाथन के ऊपर एक गाड़ी आके गिरती है और वो इसमें फंस जाता है। वो वहां से निकलने की बहुत कोशिश करता है, मगर तूफान इसे अपने साथ ले जाता है। क्लार्क अपने बाप की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगता है।
کہ جوناتھن اسے روک دیتا ہے۔ اتنے میں طوفان اس کے باپ کو اپنے ساتھ اڑا لیتا ہے۔ لین کلارک کی کہانی سننے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کا باس اسے پوچھتا ہے کہ وہ اپنے ایلین والے آرٹیکل پر کام کرنا بند کر دے، جس پر لین اسے کہتی ہے کہ وہ آلریڈی اپنے آرٹیکل کو بند کر چکی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلارک واپس اپنے گھر آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے ملتا ہے۔ اس کی ماں اسے دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ ایک رپورٹر اس کے گھر آئی تھی۔ اس پر کلارک اپنی ماں سے کہتا ہے کہ وہ اس رپورٹر کو جانتا ہے اور گھبرانے کی بات نہیں۔ کلارک مزید اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنے ماتا پتا کو ڈھونڈ لیا ہے۔ اس پر اس کی ماں بہت خوش ہوتی ہے، مگر اندر سے بہت غمگین ہو جاتی ہے کہ کلارک اب اس سے دور چلا جائے گا، مگر کلارک اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ ادھر سائنٹسٹ جنرل کو بتاتے ہیں کہ ایک اسپیس شپ سولر سسٹم میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ لوگ اس شپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ ان کے کسی بھی سگنل کا جواب نہیں دے رہے۔ اتنے میں ساری دنیا کے ٹیلی ویژن اور ریڈیو ہیک ہو جاتے ہیں اور ان پر جنرل زوڈ دنیا والوں کو ایک پیغام دیتا ہے۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ اس کا ایک آدمی اس دنیا پہ ہے۔ وہ دنیا والوں کو 24 گھنٹے کا ٹائم دیتا ہے کہ اس کا آدمی اس کے حوالے کر دے۔ کلارک کو پتا چل جاتا ہے کہ زوڈ اسے ڈھونڈنے کے لیے یہاں پہ آیا ہے۔ کلارک ایک چرچ میں چلا جاتا ہے جہاں وہ فادر کو بتاتا ہے کہ یہ لوگ اسے ڈھونڈنے کے لیے دنیا پہ آئے ہیں، مگر وہ ان لوگوں پہ یقین نہیں کر سکتا اور نہ ہی دنیا والوں پہ یقین کر سکتا ہے، جس پہ فادر اسے کہتا ہے کہ کبھی کبھی یقین کر لینا اچھائی کی طرف ایک قدم ہوتا ہے۔ اس کے بعد کلارک سپرمین کے روپ میں آرمی والوں کے پاس آتا ہے۔ وہ انہیں کہتا ہے کہ وہ زوڈ کے حوالے ہونے کے لیے تیار ہے، مگر آرمی والوں کو لین کا مقدمہ ختم کر کے اسے رہا کرنا ہوگا۔ وہ لوگ کلارک کو ہتھ کڑی لگا کے جیل میں لے آتے ہیں۔ لین کلارک کا انٹرویو لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ کلارک کو لے کے زوڈ کے حوالے کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ آسمان سے ایک شپ ان کی طرف آتا ہے اور اس کے اندر سے ایک سولجر لڑکی باہر آتی ہے جس کا نام فیورا ایل ہے۔ وہ آرمی والوں کے پاس آ کے کہتی ہے کہ جنرل زوڈ چاہتے ہیں کہ لین بھی ان کے ساتھ چلے۔ فیورا کلارک اور لین کو لے کے اپنے شپ میں آ جاتی ہے جہاں کلارک کی ملاقات زوڈ سے ہوتی ہے۔ کلارک کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے منہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لین زوڈ سے پوچھتی ہے کہ اسے کیا ہوا ہے، جس پر زوڈ اسے بتاتا ہے کہ اس کی آب و ہوا کلارک کے لیے نہیں، اسی لیے اس کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، مگر وہ کچھ دیر بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ بے ہوش ہوتے ہی کلارک اپنے سپنے میں چلا جاتا ہے جہاں زوڈ اسے ساری سچائی بتاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کرپٹن تباہ ہونے کے قریب تھا۔ اس نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے سپریم لیڈر کے ساتھ بغاوت کی، مگر یہ بغاوت ناکام رہی اور ان لوگوں کو قید کر لیا گیا، مگر کرپٹون کی تباہی نے ان لوگوں کو دوبارہ آزاد کر دیا۔ اب وہ کلارک کی مدد سے دوبارہ کرپٹون پہ دنیا آباد کرے گا، مگر کلارک اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اتنے میں کلارک کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوتے ہیں۔ زوڈ اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ اس کا جنم بھی اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہوا ہے۔ ادھر فیورا لین کو ایک روم میں بند کر دیتی ہے۔ کلارک نے جہاز پہ آتے ہی لین کے حوالے وہ کرپٹون کر دی تھی۔ لین دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک پینل ہے۔ وہ کرپٹون کو اس پینل کے اندر لگا دیتی ہے۔ وہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے کہ جوریل اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ جوریل اسے بتاتا ہے کہ اس نے اس شپ کو بنایا ہے، وہ یہاں سے بھاگنے میں اس کی مدد کر سکتا ہے۔ لین جوریل کے ساتھ وہاں سے نکل جاتی ہے۔ جوریل اسے اسکیپ پورٹ تک لے آتا ہے۔ وہ جیسے ہی اندر جاتی ہے کہ فیورا وہاں پہ پہنچ جاتی ہے۔ فیورا اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، مگر لین اسے شوٹ کر کے اپنا اسکیپ پورٹ لانچ کر دیتی ہے۔ اب جوریل کلارک کے پاس آتا ہے۔ وہ اسے شپ کا پینل توڑنے کا کہتا ہے۔ کلارک اپنے ایک مکے سے اس کا پینل توڑ دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ لین اپنے پورٹ کے ساتھ کریش لینڈنگ کر رہی ہے۔ جوریل اسے بچانے کا کہتا ہے۔ کلارک جلدی سے اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ لین کو اس پورٹ سے نکال کے بچا لیتا ہے۔ ادھر کلارک کے گھر کے قریب 2 شپ لینڈ کرتے ہیں۔ جنرل زوڈ اور اس کے ساتھی شپ سے نکل کے کلارک کی ماں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس شپ میں یہاں پر آیا تھا، جس پر اس کی ماں انہیں کہتی ہے کہ وہ یہاں سے دفع ہو جائیں۔ فیورا کلارک کی ماں کو گردن سے پکڑ لیتی ہے
اور مارنے کی کوشش کرتی ہے، جس پر وہ ساتھ والے فارم ہاؤس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ فیورا اس فارم میں جا کے دیکھتی ہے کہ وہاں ایک شپ ہے، مگر کوڈیکس اس شپ میں نہیں۔ اتنے میں کلارک وہاں آ جاتا ہے۔ مووی میں اب ہمیں یہاں بہت تگڑا ایکشن دیکھنے کو ملتا ہے۔ کلارک اور زورڈ کے درمیان بہت زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ کلارک زورڈ کا ہیلمٹ توڑ دیتا ہے، جس سے اس کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ اتنے میں اس کے لوگ آ جاتے ہیں، وہ اسے لے کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، مگر جاتے ہوئے وہ فیورا اور ایک اور آدمی کو چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ دونوں کلارک پر حملہ کرتے ہیں۔ اتنے میں آرمی کے جہاز بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں، وہ بھی ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں بر کے ایکشن دیکھنے کو ملتا ہے۔ کلارک اور فیورا کے درمیان بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے۔ کلارک ایک کرپٹونین کو ختم کر دیتا ہے اور فیورا کا ہیلمٹ توڑ دیتا ہے، جس سے فیورا بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اتنے میں زورڈ کا شپ وہاں پہ آ جاتا ہے، وہ فیورا کو لے کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کلارک اپنے گھر آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کا گھر ٹوٹ چکا ہے۔ زورڈ اپنی شپ میں آ جاتا ہے، وہ اپنے جنرل کو بتاتا ہے کہ کلارک کو ان کی کمزوری کا پتہ ہے، مگر سائنٹسٹ زورڈ کو بتاتا ہے کہ اب اسے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس نے کرپٹونین کو ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ کرپٹون کلارک کے ڈی این اے میں موجود ہے، جس پر زورڈ پوچھتا ہے کہ اس ڈی این اے کو حاصل کرنے کے لیے کلارک کا زندہ ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ سائنٹسٹ اسے بتاتا ہے کہ اس کے لیے کلارک کا زندہ ہونا ضروری نہیں۔ زورڈ اپنے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی شپس کے ساتھ پرتھوی پر حملہ کر دیں اور اس کے ایٹماسفیئر کو کرپٹون جیسا بنا دیں۔ ادھر ناسا والے جنرل کو بتاتے ہیں کہ زورڈ پرتھوی کا ایٹماسفیئر چینج کر رہا ہے، جس سے ساری دنیا کے لوگ مر جائیں گے۔ وہ لوگ کلارک کے پاس آتے ہیں اور اسے ساری بات بتاتے ہیں۔ کلارک انہیں بتاتا ہے کہ وہ اٹلانٹک کے اوپر موجود شپ کو تباہ کر دے گا اور دوسری شپ کو ملٹری والے تباہ کریں گے۔ اس کے بعد ملٹری والے اپنا C-7 بوئنگ ایئر کرافٹ لے کے نکل جاتے ہیں۔ ادھر کلارک اٹلانٹک اوشن میں پہنچ جاتا ہے، مگر وہاں پہ اس کا سامنا مائکرو میگنیٹک روبوٹ سے ہوتا ہے۔ وہ کلارک کو پکڑ لیتے ہیں۔ کلارک ان سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ روبوٹ بہت زیادہ ایڈوانس ہوتے ہیں، وہ کلارک کی رفتار سے زیادہ تیز ہیں۔ کلارک کافی دیر ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ ان کو ہرانے کے بعد وہ شپ کو تباہ کر دیتا ہے، جس سے زمین کی گریوٹی دوبارہ بحال ہو جاتی ہے۔ ادھر آرمی والے اپنا ایئر کرافٹ لے کے دوسرے شپ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی ڈرائیو کو پینل کے اندر فٹ کرنے لگتے ہیں کہ وہاں کچھ انرجی نکلتی ہے اور ڈرائیو اس پینل میں فٹ نہیں ہوتی۔ اتنے میں فیورا وہاں پہ آ جاتی ہے، وہ ایئر کرافٹ میں موجود ملٹری کے سولجر کو مارنا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے میں کلارک زورڈ کے شپ پر حملہ کرتا ہے۔ زورڈ اسے کہتا ہے کہ اگر یہ شپ تباہ ہو گیا تو کرپٹونینز کا خاتمہ ہو جائے گا اور ان کی نسل کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکے گی، مگر کلارک اس کی نہیں سنتا اور اس شپ کو تباہ کر دیتا ہے۔ ادھر ڈاکٹر ڈرائیو کو پینل میں فٹ کر دیتا ہے۔ جنرل اپنے کرافٹ کو لے کے اس شپ کے اوپر آ جاتا ہے۔ فیورا اسے مارنے لگتی ہے کہ جنرل اسے کہتا ہے کہ اپنے فرض کو پورا کرتے ہوئے مرنا فخر کی بات ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنے کرافٹ کو شپ سے ٹکرا کے تباہ کر دیتا ہے۔ اس کرافٹ میں موجود سب لوگ مر جاتے ہیں، مگر لین اس کرافٹ سے کودنے میں کامیاب رہتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زورڈ بہت زیادہ غصے میں ہے۔ یہاں کلارک اور زورڈ کے درمیان بہت زبردست لڑائی ہوتی ہے، بر کے ایکشن دکھایا جاتا ہے۔ ان کی لڑائی میں سارا شہر تباہ ہو جاتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگز ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ آخر میں کلارک زورڈ کو مار دیتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ مووی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔